पाकिस्तान एस्ट्रोलॉजिकल एकेडमी और AQTV के ज़ेर एहतमाम हर साल जनवरी में एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का एहतमाम किया जाता है। आप दुनिया भर में कहीं भी मुकीम हो, इन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का हिस्सा बन सकते हैं। AQ जेमस्टोन्स असली, मुस्तनद और मयारी जेमस्टोन्स का बाएतमाद इदारा, दुनिया भर में आपके डोर स्टेप पर। AQ जेमस्टोन्स। एस्ट्रोलॉजर अली ज़ंजानी हर साल नवंबर में कराची और हर साल मार्च में दुबई मौजूद होते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी यानी इल्म नजूम से लगाव रखते हैं तो हमारा YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर अली ज़ंजानी पर्सनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। एस्ट्रोलॉजर सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। 12 दिसंबर से लेकर 18 दिसंबर तक ये हफ़्ता तमाम ज़ोडिक साइंस के लिए कैसा रहेगा, इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। नाज़रीन, ज़ंजानी जंतरी 2022, 12 इमामिया जंतरी 2022, अलबैरूनी तकवीम 2022 और रवा माह का शुमारा मानामा आयना किस्मत मार्केट में अवेलेबल है। आप इसको ख़रीद कर पढ़ना चाहें, नंबर स्क्रीन पर मौजूद है, या इसकी PDF फाइल मंगवाना चाहें तब भी आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप पे मैसेज करके इसकी PDF फाइल ऑर्डर कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं, देखते हैं ये हफ्ता तमाम ज़ोडिक साइंस के लिए कैसा रहेगा। बुर्ज हुमल एरीज़ 12 दिसंबर से लेकर 18 दिसंबर तक यह हफ़्ता आप लोग के लिए कैसा रहेगा, ये बताने से पहले मैं बता दूं कि जनवरी 2022 से एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस का आगाज़ होने जा रहा है। आप दुनिया में कहीं पे भी मौजूद हैं, आप इन क्लासेस का हिस्सा बनना चाहते हैं, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। बुर्ज हुमल एरीज़ वालों के लिए इस वीक का आगाज़ अखराजात में इजाफ़ा लेकर आएगा। गुस्सा, बेचैनी, फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो सकते हैं। ज़हनी दबाव की वजह से बहुत सारे इंपॉर्टेंट और अहम काम जो हैं वो शायद आपके अधूरे रह जाएं। कोशिश कीजिएगा कि इस वीक के आगाज़ में अगर गुस्सा आ रहा है तो दूसरों से बहस व मुबाहिसे में उलझने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना आपके बने बनाए काम ख़राब हो सकते हैं। बिन बनाए मेहमानों की घर में आमद हो सकती है, जिसकी वजह से ख़र्चे में भी इजाफ़ा होगा। लेकिन मेहमान अल्लाह की रहमत होता है। जी खोल कर मेहनत कीजिएगा, परेशान मत होइएगा कि आगे मामलात कैसे चलेंगे। अल्लाह पाक अपनी जनाब से आपको बहुत कुछ नवाजेगा भी। इस वीक का दरमियानी हिस्सा कदरे बेहतर है कि ज़हनी तौर के ऊपर जिस कैफियत का दोशार थे आप लोग, वो बेहतर होती हुई दिखाई देती है। किसी भी काम की इब्तदा आपके लिए बेहतर रहेगी। दूर दराज के मुकाम पर रहने वाले अफराद अपनी फैमिली से राब्ते में आते हुए भी दिखाई देते हैं। और ये वीक जाते जाते फ़ाइनेंशली तौर के ऊपर आपके बहुत से मामलात को बेहतर करके जाएगा। जो ख़र्चा इस वीक के आगाज़ में हुआ था, फ़ाइनेंशली तौर के ऊपर आपकी सेविंग भी महफूज दिखाई देती है और कहीं ना कहीं से पैसे आने की भी उम्मीद है। किसी से पैसे आपने मांगे हैं या कहीं मेहनत की थी, उसका सिला जो है वो इस वीक के इख्तिताम तक ज़रूर मिल जाएगा। अंदरून मुल्क सफ़र का इशारा भी दिखाई देता है और मेहनत एफ़र्ट इस वीक में ज़रूरत से ज़्यादा रहेगी। रिश्ते नाते निभाते निभाते आप लोग शायद थक जाएंगे, लोगों की फरमाइशें पूरी करते करते। तो इस वीक में फैमिली वाले हों, रिश्तेदार हों, इनके साथ आपने अपने ताल्लुकात को बेहतर रखना है। किसी भी बात पर नागवारी का इजहार नहीं करना। ख़रीदो फ़रोख्त के मामलात में तेज़ी रहेगी, लेकिन एहतियात का दामन हाथ से मत छोड़िएगा। धोखाधड़ी का भी अंदेशा दिखाई देता है। मोहब्बत करने वालों के लिए इस वीक में आसानी नज़र नहीं आती। अलबत्ता शरीक हयात के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे रहेंगे और वो अफराद जो शादी की ख्वाहिश रखते हैं, शादी होने के हवाले से कहीं ना कहीं बातचीत तय पाती हुई भी दिखाई देती है। सेहत अगर आपकी देखें तो इस वीक में आपकी सेहत अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है, लेकिन दिमागी तौर के ऊपर दिमाग का ज़्यादा चलना आपको गुस्से की तरफ लेकर जाएगा। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह आपकी सेहत बेहतर दिखाई देती है। दौरान सफ़र ड्राइविंग करते वक्त एहतियात कीजिएगा, रोड पर चलते हुए भी एहतियात कीजिएगा। बच्चों की ज़िम्मेदारी बढ़ सकती है, बच्चों की जानिब से परेशानी भी आ सकती है। अल्लाह ताला का एक नाम है या फ़तह, 489 टाइम्स इसको पढ़िएगा। अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ पीले रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज सौर टॉरस की जानिब। पाकिस्तान एस्ट्रोलॉजिकल एकेडमी और AQTV के ज़ेर एहतमाम हर साल जनवरी में एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का एहतमाम किया जाता है। आप दुनिया भर में कहीं भी मुकीम हो, इन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का हिस्सा बन सकते हैं। AQ जेमस्टोन्स असली, मुस्तनद और मयारी जेमस्टोन्स का बाएतमाद इदारा,
दुनिया भर में आपके डोर स्टेप पर AQ जेमस्टोन्स। एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी हर साल नवंबर में कराची और हर साल मार्च में दुबई मौजूद होते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी यानी इल्मे नजूम से लगाव रखते हैं तो हमारा YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी पर्सनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बुर्ज सौर टॉरस 12 दिसंबर से लेकर 18 दिसंबर तक यह हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहेगा, उससे पहले आपको बताता चलूँ जनवरी 2022 से एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस का आगाज़ होने जा रहा है। आप दुनिया में कहीं पे भी मौजूद हैं, आप इन क्लासेस का हिस्सा बन सकते हैं। बुर्ज सौर वालों का इस वीक का आगाज़ मुनाफा, बेनिफिट, फ़ायदा, किसी एक ख्वाहिश का पूरा होना और बहुत सारे मामलात में बेहतरी से इस हफ़्ते का आगाज़ इंशाअल्लाह ताला रहेगा। चेहरे पर खुशी, मुस्कुराहट, मुसर्रत, शादमानी जैसे तासुरात आपके दिखाई देते हैं। बड़े बहन भाइयों से ख़राबी थी वो बेहतर होगी, ज़िम्मेदारियों को बेहतर अंदाज में निभाते हुए भी नज़र आते हैं। कारोबारी अफराद के लिए मुनाफे का रुझान रहेगा। दोस्तों के साथ अच्छा वक्त गुजर सकता है। किसी शादी ब्याह की तकरीब हो, कोई समाजी सोशल एक्टिविटी हो, किसी गैदरिंग का हिस्सा बनने का भी मौका मिलेगा। कुछ नए लोगों से मुलाकात रहेगी जो आपकी ज़िंदगी में एक तवील अरसे तक शामिल हो सकते हैं। उनके साथ की गई गपशप या मुस्तकबिल के हवाले से तय किए गए मामलात में भी फ़ायदा दिखाई देता है। कारोबारी नौइयत के मामलात में इन्वेस्टमेंट करना, चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेकर जाना आपको फ़ायदा दे सकता है। इस वीक का दरमियानी हिस्सा थोड़ा सा एहतियात तलब है, इसमें ख़र्चा बढ़ेगा, हासदीन बढ़ सकते हैं, नज़र बद का शिकार हो सकते हैं, बेचैनी की कैफियत का शिकार रहेंगे। लेकिन इस वीक का जो इख्तिताम है वो आपको फ़ायदा देकर जाएगा। आप अगर किसी वजह से बीमार थे, शिफायाबी मिलती हुई दिखाई देती है। फ़ाइनेंशली तौर पे इस वीक में थोड़ा सा दबाव महसूस कर सकते हैं, लेकिन कोई इतनी ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। अल्फाज का चुनाव बड़ा सोच समझ कर कीजिएगा। आपके तल्ख जुमले दूसरों की दिल आज़ारी कर सकते हैं। अव्वल तो बुर्ज सौर वाले अफराद कभी किसी की दिल आज़ारी नहीं करते, लेकिन इस वीक में इस जुर्म के मुर्तकिब हो सकते हैं। रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात कुछ अच्छे और बेहतर नहीं रहेंगे। रिश्तेदारों से नाराज़गी पैदा हो सकती है। बड़े छोटे बहन भाइयों से ताल्लुकात अलबत्ता बेहतर हैं। घर का सुख भी दिखाई देता है। कोई महंगी चीज़ ख़रीदने का मौका मिलेगा। मोहब्बत करने वालों के लिए इस वीक में मुश्किलात दर मुश्किलात नज़र आती हैं कि मोहब्बत करने वालों को चाहिए कि इस वीक में जल्दबाजी, बेचैनी, बेसब्रेपन का मुज़ाहरा ना करें, वरना आपकी मोहब्बत हमेशा के लिए आपको छोड़कर भी जा सकती है। शादी होने के हवाले से इस वीक में बेहतरी रहेगी। कहीं बातचीत तय पाना, इसमें आसानी है। अज़दवाजी ज़िंदगी के मामलात में बेहतर रहेगी चीज़ें। शराकदारी के मामलात में बेहतरी दिखाई देती है। वालिद वालदा दोनों के साथ ताल्लुकात अच्छे रहेंगे। बैरून मुल्क सफ़र हो उसमें आसानी, आला तालीम के हसूल में आसानी। स्टूडेंट्स के लिए ये वीक बहरहाल वैसे थोड़ा सा टफ़ दिखाई देता है। अल्लाह ताला का एक नाम है या मतीन, 500 दफ़ा इसको पढ़िएगा। अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ सुर्ख रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज जौज़ा जमनाई की जानिब। पाकिस्तान एस्ट्रोलॉजिकल अकेडमी और AQ TV के ज़ेर एहतमाम हर साल जनवरी में एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का एहतमाम किया जाता है। आप दुनिया भर में कहीं भी मुकीम हो, इन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का हिस्सा बन सकते हैं। AQ जेमस्टोन्स असली, मुस्तनद और मयारी जेमस्टोन्स का बाएतमाद इदारा, दुनिया भर में आपके डोर स्टेप पर। AQ जेमस्टोन्स। एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी हर साल नवंबर में कराची और हर साल मार्च में दुबई मौजूद होते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी यानी इल्मे नजूम से लगाव रखते हैं तो हमारा YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी पर्सनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।
برج जौज़ा जमनाए 12 दिसंबर से लेकर 18 दिसंबर तक ये हफ़्ता कैसा रहेगा, उससे पहले मैं बताता चलूँ कि एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस का आगाज़ होने जा रहा है जनवरी 2022 से। आप दुनिया में कहीं भी मौजूद हैं, आप इसमें शिरकत कर सकते हैं। बुर्ज जौज़ा वाले अफराद इस वीक में बेपनाह मसरूफ़ दिखाई देते हैं। ज़िम्मेदारी आपके कांधों पर बहुत ज़्यादा रहेगी। अपनी ज़िम्मेदारी को भी एहसन अंदाज में निभाएंगे और दूसरों के साथ अगर आपके ताल्लुकात को देखा जाए तो उसमें भी बड़े बेहतर अंदाज में चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। इस वीक में किस्मत आपको मौका देगी कि आप बहुत सारे ऐसे पेंडिंग अधूरे काम उनको मुकम्मल कर पाएंगे। संजीदगी, बुर्दबारी, नेकनामी, इज़्ज़त, शोहरत अपने काम, अपनी फील्ड, अपने ख़ानदान, अपने घर में मिलती हुई आपको दिखाई देती है। और मुस्तकिल मिजाजी भी इस वीक में आप लोगों की शख्सियत का ख़ासा रहेगी कि कोई भी शख्स या कोई भी फ़र्द आपको आपके मिशन या आपके गोल से दूर करता हुआ दिखाई नहीं देता। और इस वीक को अगर आपने संजीदगी से लिया और इस वीक में मेहनत करते रहे तो इसके नताइज बहुत अच्छे रहेंगे, चाहे वो किसी ताल्लुक़ की सूरत में हो या कारोबार के मुनाफे की सूरत में हो। हर अंदाज में आपको फ़ायदा मिलता हुआ दिखाई देता है। तरक्की, प्रमोशन के हवाले से कुछ अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। दोस्तों के साथ मुलाकात रहेगी, गपशप करने का मौका मिलेगा, बड़े बहन भाइयों से फ़ायदा। बच्चों की अज़दवाजी ज़िंदगी में अगर किसी वजह से कोई प्रॉब्लम चल रही थी उसमें भी फ़ायदा मिलता हुआ दिखाई देता है। बैरून मुल्क सफ़र करने वाले अफराद, इमिग्रेशन के ख्वाहिशमंद अफराद, आपके लीगल डॉक्यूमेंटेशन इमिग्रेशन के हवाले से उसमें आसानी रहेगी। लेकिन थाना, कोर्ट, कचहरी के हवाले से कोई कानूनी कार्रवाई चल रही है उसमें बहरहाल खासी तेज़ी दिखाई देती है, बल्कि कोई अच्छे पॉजिटिव उसके नताइज भी मिलते हुए दिखाई देते हैं। घूमना फिरना, सैर व तफरीह से बढ़कर आप लोग की ख्वाहिश होगी कि हम अपनी ज़िंदगी के कुछ ज़रूरी कामों को पहले मुकम्मल कर लें, उसके बाद सारी ज़िंदगी पड़ी है घूमते फिरते रहेंगे। रिश्तेदारों से मदद मिल सकती है, मुलाकात भी हो सकती है, घर के लिए कुछ कीमती चीज़ ख़रीदने का मौका मिलेगा, दिल की बात करने का मौका भी मिलेगा। अलबत्ता मोहब्बत करने वालों के लिए इस वीक में थोड़ी सी सख्ती दिखाई देती है। मोहब्बत के मामलात आसान नहीं हैं। शादी होने के लिए इस वीक में अच्छे योग बने हुए हैं। कहीं पे बातचीत तय पाना या सिलसिला चल पड़ना वो इस वीक में दिखाई देता है। और कोशिश करें वो अफराद जो पहले से ही शादीशुदा हैं अपने जीवन साथी के साथ अपने ताल्लुकात, अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर रखें, क्योंकि आपका शरीक हयात आपके लिए बड़ा सपोर्टिव रहेगा। रोज़मर्रा की इनकम है, आमदन है, उसमें इजाफ़ा दिखाई देता है। ख़रीदारी, शॉपिंग, ज़रूरी अशिया की ख़रीदारी करने का मौका इस वीक के इख्तिताम में वीकेंड पे करते हुए दिखाई देते हैं। अल्लाह ताला का एक नाम है या रशीदो, 514 दफ़ा इसको पढ़िएगा। अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ सफ़ेद रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज सरतान कैंसर की जानिब। पाकिस्तान एस्ट्रोलॉजिकल अकेडमी और AQTV के ज़ेर एहतमाम हर साल जनवरी में एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का एहतमाम किया जाता है। आप दुनिया भर में कहीं भी मुकीम हो, इन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का हिस्सा बन सकते हैं। AQ जेमस्टोन्स असली, मुस्तनद और मयारी जेमस्टोन्स का बाएतमाद इदारा, दुनिया भर में आपके डोर स्टेप पर। AQ जेमस्टोन्स। एस्ट्रोलॉजर अली ज़ंजानी हर साल नवंबर में कराची और हर साल मार्च में दुबई मौजूद होते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी यानी इल्मे नजूम से लगाव रखते हैं तो हमारा YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर अली ज़ंजानी पर्सनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बुर्ज सरतान कैंसर 12 दिसंबर से लेकर 18 दिसंबर तक ये हफ़्ता आप लोग के लिए कैसा रहेगा, उससे पहले ये बताता चलूँ कि जनवरी से एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस का आगाज़ होने जा रहा है। आप दुनिया में कहीं पे भी मौजूद हैं, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप इन्फॉर्मेशन एडमिशन के हवाले से ले सकते हैं। बुर्ज सरतान कैंसर वालों का ये वीक बिल्कुल ऐसा है कि जैसे किस्मत आप पे बड़ी शफीक और मेहरबान है कि इस वीक का आगाज़, दरमियानी हिस्सा, इख्तिताम, ये सारा का सारा यूँ नज़र आता है कि जैसे आप लोगों के लिए ही है। कामयाबी इस वीक में आपका मुकद्दर है, आपको मिलेगी। आपका बख्त आप पे मेहरबान। वालिद की जानिब से फ़ायदा मिलता हुआ दिखाई देता है। वालिद अगर बीमार हैं तो उनकी सेहत भी अल्हम्दुलिल्लाह इस वीक में बेहतर रहेगी। बैरून मुल्क सफ़र, इमिग्रेशन के हवाले से भी कुछ मामलात हतमी शक्ल इख्तियार कर सकते हैं। हज है, उम्रा है, ज़ियारत है, रूहानी सफ़र हैं,
اس میں بھی بہتری رہے گی، نیند بڑی پرسکون، اور خواب اگر اس ویک میں کوئی دیکھیں اس کی تعبیر ضرور معلوم کیجیے گا۔ اعلیٰ تعلیم کے حصول میں آسانی رہے گی۔ اس ویک کے اندر کاروباری افراد کے لیے کافی مصروفیت دکھائی دیتی ہے اور پازیٹیو کسی بھی کام میں مزید انویسٹمنٹ کرنا، اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرنا اس ویک میں فائدہ دے سکتا ہے۔ دوسروں پر حکم چلانے کا موقع ملے گا، دوسروں سے اپنے کام نکلوانے کا موقع ملے گا، فائدہ۔ نوکری کی تلاش کر رہے ہیں، نوکری کے حصول میں آسانی رہے گی۔ گھریلو ذمہ داریاں بڑے احسن انداز میں نبھاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ دوستوں سے مشاورت، گپ شپ، ہمرازوں کے ساتھ دل کی بات کرنے کا موقع ملے گا، جہاں اگر کسی وجہ سے کوئی پریشانی ہے تو سلجھن بھی آپ کو مل جائے گی۔ کاروباری معاملات میں منافع کا رجحان رہے گا۔ اخراجات بہرحال اس ویک میں قدرے کنٹرول میں دکھائی دیتے ہیں۔ مہمانوں کی آمد و رفت گھر میں ہو سکتی ہے، مہمانوں کے ساتھ خوب گپ شپ کرنے کا موقع بھی ملے گا۔ اپنے کزنز کے ساتھ کوشش کیجیے گا کہ تعلقات کو بہتر رکھیں۔ کزنز ہیں یا چھوٹے بہن بھائی ہیں، ان کے ساتھ تھوڑے تعلقات آپ کے خراب ہو سکتے ہیں، البتہ جو بڑے ہیں آپ سے ان کے ساتھ معاملات بہتر رہیں گے۔ والد کے ساتھ تعلقات کی بہتری، والدہ کی جانب سے بھی شفقت فرمائی جائے گی، شریک حیات کا ساتھ رہے گا۔ شادی ہونے کے حوالے سے یا شادی کے معاملات کے حوالے سے یہ ویک آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا ہے۔ محبت کرنے والوں کے لیے آسانی رہے گی۔ بچے اگر کسی وجہ سے بیمار چل رہے ہیں، چونکہ موسم کی تبدیلی بھی ہے، سردی بھی ہے، تو بچوں کی صحت کا خیال رکھیے گا، لیکن صحت ان کی بہتر بھی ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اسٹوڈنٹس کو اپنی تعلیم کے معاملات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یہ ویک وقت ضائع کرنے کا نہیں ہے۔ اس ویک میں اگر سنجیدگی سے اپنا کوئی بھی اہم اور امپورٹنٹ کام آپ مکمل کر لیتے ہیں تو اس ہفتے میں بہت سارے معاملات میں آسانی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا رشیدو، 514 دفعہ اس کو پڑھیے گا، اول آخر 14 دفعہ درود پاک کے ساتھ۔ سبز رنگ کی چیزوں کا صدقہ ضرور نکالیے گا۔ آئیے بڑھتے ہیں برج اسد لیو کی جانب۔ پاکستان اسٹرالوجیکل اکیڈمی اور AQTV کے زیر اہتمام ہر سال جنوری میں اسٹرالوجی کلاسز کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ آپ دنیا بھر میں کہیں بھی مقیم ہو، ان اسٹرالوجی کلاسز کا حصہ بن سکتے ہیں۔ AQ جیم سٹونز اصلی، مستند اور معیاری جیم سٹونز کا بااعتماد ادارہ، دنیا بھر میں آپ کے ڈور سٹیپ پر۔ AQ جیم سٹونز۔ اسٹرالوجر علی زنجانی ہر سال نومبر میں کراچی اور ہر سال مارچ میں دبئی موجود ہوتے ہیں۔ اگر آپ اسٹرالوجی یعنی علم نجوم سے لگاؤ رکھتے ہیں تو ہمارا YouTube چینل اسٹرالوجر علی زنجانی پرسنل ضرور سبسکرائب کیجیے۔ برج اسد لیو 12 دسمبر سے لے کر 18 دسمبر تک یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لیے کیسا رہے گا؟ اس سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ جنوری 2022 میں اسٹرالوجی کی کلاسز کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ آپ دنیا میں کہیں پہ بھی موجود ہیں، آپ ان کلاسز کا حصہ بن سکتے ہیں۔ برج اسد لیو والوں کا اس ویک کا آغاز تھوڑا سا مشکل دکھائی دیتا ہے۔ اس ویک کے آغاز میں مایوسی، بے چینی، نا امیدی، پریشانی، ڈاکٹر کے پاس بھی جانا پڑ سکتا ہے۔ وراثتی معاملات زیر بحث آ سکتے ہیں، اس میں لڑائی جھگڑے کا بھی اندیشہ ہے۔ دوران سفر مشکلات پیش آ سکتی ہیں، احتیاط کیجیے گا۔ حادثات کا بھی اندیشہ ہے۔ غیر ضروری سفر سے پہلے 3 دن میں اوائڈ کیجیے گا کہ غیر ضروری سفر نہ ہو۔ نوکری پیشہ افراد خاص طور پر بہت کیئرفل رہیں، آپ کے اوپر الزامات، ایلیگیشنز لگ سکتے ہیں۔ حاسدین آپ کے کاموں میں خرابیاں پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ پہلے 3 دن اگر صبر و تحمل سے آپ گزار لیتے ہیں تو آخری جو اس ویک کے 4 دن ہیں وہ آپ کے لیے بڑے شاندار رہیں گے۔ اندرون ملک سفر کا اشارہ بھی ملتا ہے۔ بیرون ملک سفر کرنے والوں کے لیے آسانی رہے گی، کامیابی آپ کا مقدر ہوگی، ادھورے کام مکمل ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ ویک جاتے جاتے ذمہ داریوں میں اضافہ کرے گا۔ وہ لوگ جن کی نوکری نہیں ہوئی، نوکری ہونے کے حوالے سے یہ ویک بہت اچھا ہے۔ کوشش کرتے رہیں، ویکینڈ تک کوئی نہ کوئی مثبت پازیٹیو جواب آپ لوگوں کو مل سکتا ہے۔ کسی نئے کام کی ابتدا
किसी नए काम में इन्वेस्टमेंट करना फ़ायदा मंद रहेगा। किसी नए ताल्लुक़ का आगाज़ करना पहले 3 दिन को छोड़कर आखिरी 4 दिन में अगर करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। अपनी ज़िम्मेदारियों से आपने भागना नहीं है। वैसे लियो वाले अफराद अपनी ज़िम्मेदारियों से भागते नहीं, खामोशी से अपना काम करते चले जाते हैं। दोस्तों से थोड़ा सा मोहतात रहने की ज़रूरत है। अपनी सोशल एक्टिविटीज़ को भी महदूद रखने की ज़रूरत है। मोहब्बत करने वालों के लिए इस वीक में आसानी रहेगी। मोहब्बत की शादी, पसंद की शादी या मनपसंद जगह पर रिश्ता भेजना, इसमें आसानी रहेगी। या शादी के हवाले से बातचीत चलना, इसमें भी आसानी रहेगी। अज़दवाजी ज़िंदगी के मामलात अल्हम्दुलिल्लाह इस वीक में बेहतर। घर का सुकून बड़ा अच्छा रहेगा। घरेलू मामलात भी संजीदगी इख्तियार करते हुए आपको सुकून की तरफ लेकर जाएंगे। माजी में अगर कोई काम किया था उसका फ़ायदा इस वीक में मिलता हुआ दिखाई देता है। और एक बड़ी अच्छी चीज़ के अनसर्टेन गेन के ऐसा फ़ायदा जो शायद आपके वहम गुमान में भी ना हो, चाहे वो किसी फेवर की सूरत में हो, इनाम की सूरत में हो या पैसे की सूरत में हो, किसी न किसी अंदाज में इस वीक में कोई फ़ायदा फेवर ज़रूर आप लोगों को मिलती हुई दिखाई देती है। बैरून मुल्क सफ़र हो, इमिग्रेशन के मामलात हों, उसमें कदर आसानी रहेगी। और कोशिश करें कि पानी का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा करें। सेहत अल्हम्दुलिल्लाह इस वीक में आपकी बेहतर है, लेकिन मुरगन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल आपको शायद बीमार कर सकता है। अल्लाह ताला का एक नाम है या मुकीत हो, 550 दफ़ा इसको पढ़िएगा। अव्वल आखिर 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ सफ़ेद रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज सुमला वर्गो की जानिब। पाकिस्तान एस्ट्रोलॉजिकल अकेडमी और AQTV के ज़ेर एहतमाम हर साल जनवरी में एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का एहतमाम किया जाता है। आप दुनिया भर में कहीं भी मुकीम हो, इन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का हिस्सा बन सकते हैं। AQ जेमस्टोन्स असली, मुस्तनद और मयारी जेमस्टोन्स का बाएतमाद इदारा, दुनिया भर में आपके डोर स्टेप पर। AQ जेमस्टोन्स। एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी हर साल नवंबर में कराची और हर साल मार्च में दुबई मौजूद होते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी यानी इल्मे नजूम से लगाव रखते हैं तो हमारा YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी पर्सनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बुर्ज सुमला वर्गो 12 दिसंबर से लेकर 18 दिसंबर तक यह हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहेगा, इस हवाले से गुफ्तगू करूँगा। उससे पहले नाज़रीन ये मैं बताता चलूँ कि जनवरी से एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस का आगाज़ होने जा रहा है। अब दुनिया में कहीं पे भी मौजूद हैं, आप इन क्लासेस का हिस्सा बन सकते हैं। बुर्ज सुमला वालों के लिए इस वीक का आगाज़ दूसरों से फेवर, फ़ायदा, मदद लेना का है, दूसरों से काम निकलवाने का है। दूसरे आपके काम आ सकते हैं। आपके मुद्दे मुकाबिल जितने भी अफराद हैं वो आपकी ज़ात, शख्सियत को आपकी मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक फ़ायदा दे सकते हैं। रोज़मर्रा की इनकम है, आमदन है, कहीं से पैसे आना या अपनी आमदन को किस तरह से बेहतर किया जाए, उसके लिए बड़े अच्छे स्टार्स के योग बने हुए हैं। ख़रीदारी, शॉपिंग की तरफ तवज्जो रहेगी और विंडो शॉपिंग की तरफ भी तवज्जो रह सकती है। घूमना फिरना, आउटिंग, शरीक हयात के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाना, ये इस वीक में आप लोग का खासा रहेगा। और सबसे अच्छी बात उन लोगों के लिए जो अभी तक शादीशुदा नहीं है, शादी की बात तय पा जाना या उसका सिलसिला चल पड़ना, या घर वालों को अगर फ़िक्र नहीं थी तो अचानक इसकी फ़िक्र पैदा हो जाना। अलबत्ता ये वीक जितना वीक है, ये लीगल मामलात हैं, कानूनी मामलात हैं, उसमें आसानी का है, दूसरों से फ़ायदा मिलने का है, शराकतदारों के साथ पार्टनरशिप जिनके साथ चल रही है उनसे भी बेनिफिट समेटने का वीक है। इस वीक के दरमियानी हिस्से में थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा। दोस्त धोखा दे सकते हैं, नाउमीदी परेशानी हो सकती है, अच्छी भली चलती हुई जॉब में हर्डल्स या इश्यूज़ आ सकते हैं कि गैर ज़रूरी ज़िम्मेदारी आप लोग के ऊपर भी आ सकती है, उससे नाउमीदी परेशानी बढ़ेगी। डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है, रूटीन का चेकअप भी हो सकता है। दौरान सफ़र एहतियात कीजिएगा, हादसात का अंदेशा है। विरासती मामलात ज़ेर बहस रहेंगे। ससुराल वालों से, रिश्तेदारों से मुलाकात भी इस वीक के दरमियानी हिस्से में मुतवक्को है। ये वीक जाते जाते आपके बहुत से अधूरे कामों को मुकम्मल करके जाएगा। अंदरून मुल्क सफ़र हो, घूमना फिरना हो, सैर व तफरी हो, किसी ज़रूरी काम के तहत ट्रैवल भी नज़र आता है। और बैरून मुल्क सफ़र करने वालों के लिए भी आसानी इस वीक में रहेगी। कारोबारी नौइयत के मामला संजीदगी इख्तियार करते हुए आपको फ़ायदा देंगे। नौकरी का तबादला या काम की तब्दीली
اس ویک میں ہو سکتی ہے آپ کے لیے بہتر رہے گی، گھر کی شفٹنگ بھی آپ کے لیے بہتر رہے گی، اور اس ویک کے اختتام میں دوست آپ کو فائدہ دے سکتے ہیں، لیکن درمیانی حصے میں بالکل دوسروں کے اوپر اندھا اور بلائنڈ ٹرسٹ کرنا یہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ صحت الحمدللہ اس ویک میں آپ کی ٹھیک ہے، لیکن شریک حیات کی صحت کا ضرور خیال رکھیے گا، والدہ کی صحت کا بھی بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، اور والد کے ساتھ اپنی جو دوستی ہے اس کو برقرار رکھنی ہے۔ محبت کرنے والوں کے لیے اس ویک میں آسانی رہے گی، محبت کے معاملات بہتر دکھائی دیتے ہیں، اولاد کی تعلیم و تربیت بھی سنجیدگی اختیار کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، اپنے ایجوکیشنل معاملات کے اوپر بھی توجہ دیجیے گا، اور کچھ روحانی پہلو بھی اجاگر ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا متعالی، 551 ٹائمز اس کو پڑھیے گا، اول آخر 14 دفعہ درود پاک کے ساتھ، پیلے رنگ کی چیزوں کا صدقہ ضرور نکالیے گا۔ آئیے بڑھتے ہیں برج میزان لبرا کی جانب۔ پاکستان اسٹرالوجیکل اکیڈمی اور AQTV کے زیر اہتمام ہر سال جنوری میں اسٹرالوجی کلاسز کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ آپ دنیا بھر میں کہیں بھی مقیم ہو، ان اسٹرالوجی کلاسز کا حصہ بن سکتی ہیں۔ AQ جیم سٹونز اصلی مستند اور معیاری جیم سٹونز کا بااعتماد ادارہ، دنیا بھر میں آپ کے ڈور سٹیپ پر۔ AQ جیم سٹونز اسٹرالوجر علی زنجانی ہر سال نومبر میں کراچی اور ہر سال مارچ میں دبئی موجود ہوتے ہیں۔ اگر آپ اسٹرالوجی یعنی علم نجوم سے لگاؤ رکھتے ہیں تو ہمارا YouTube چینل اسٹرالوجر علی زنجانی پرسنل ضرور سبسکرائب کیجیے۔ برج میزان لبرا 12 دسمبر سے لے کر 18 دسمبر تک یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لیے کیسا رہے گا، اس پر گفتگو کروں گا۔ اس سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ جنوری سے اسٹرالوجی کی کلاسز کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ آپ دنیا میں کہیں پہ بھی موجود ہیں، آپ ان کلاسز کا حصہ بن سکتے ہیں۔ برج میزان والوں کے لیے یہ پورا کا پورا ویک بہت زیادہ احتیاط طلب ہے۔ اس ویک میں ہیلتھ ایشوز ہو سکتے ہیں، قرض کسی سے نہیں لینا، ورنہ قرض جو ہے یہ بڑھتا چلا جائے گا، اور اس کے بوجھ تلے ذہنی طور کے اوپر آپ لوگ دبتے چلے جائیں گے۔ کوشش کریں اپنی قیمتی چیزوں کی حفاظت کریں، قیمتی چیزیں مس پلیس ہو سکتی ہیں، چوری ہو سکتی ہیں، چوری چکاری کا اندیشہ بھی اس ویک میں نظر آتا ہے۔ آپ کے ساتھ چلنے والے افراد، آپ کے جو کو ورکرز ہیں، کولیگز ہیں، ان کے ساتھ کچھ معاملات میں پرابلمز ہو سکتی ہے، کام کی جگہ پہ لڑائی جھگڑا، یا گھر کے اندر فیملی ممبرز ایک دوسرے کے ساتھ خواہ مخواہ میں الجھتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں۔ صحت پر بھی توجہ دیجیے گا، صحت کے معاملات کچھ اتنے زیادہ اچھے اس ویک میں نظر نہیں آتے۔ سستی، کاہلی، بے چینی، ڈر، خوف، بے خوابی کی کیفیت میں رہنا، نیند پوری نہ ہونا، انریسٹ اپنے آپ کو محسوس کرنا اس ویک کا خاصا دکھائی دیتا ہے۔ البتہ ایک چیز اس ویک میں اچھی رہے گی، اور وہ یہ ہے کہ جو لوگ نوکری چاہتے ہیں، نوکری کی تلاش کر رہے ہیں، آپ لوگ کوشش کریں۔ نوکری کے حصول کے لیے یہ ویک بہت اچھا ہے، نوکری مل جانے کے لیے اس ویک میں آسانی دکھائی دیتی ہے۔ اس ویک کا درمیانی حصہ تھوڑا سا آپ کو ریلیکس کرے گا کہ اس میں ضروری اشیاء کی خریداری کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ جیون ساتھی جو لائف پارٹنر ہے اس کی وجہ سے سپورٹ رہے گی، کچھ چیزوں میں بہتری دکھائی دیتی ہے، کچھ افراد فائدہ بھی دے جائیں گے، لیکن یہ ویک جاتے جاتے دوبارہ مایوسی بے چینی پیدا کر سکتا ہے۔ سسرال والوں سے لڑائی جھگڑے کا اندیشہ ہے، وراثتی معاملات میں بھی بحث و تکرار رہ سکتی ہے، اور آپ کا جو مزاج ہے اس کو مشکوک قرار دیا جا سکتا ہے کہ وہ اس وجہ سے کہ کچھ ایسی ایکٹیویٹیز یا آپ کا رویہ ایسا رہے گا کہ شاید آپ کسی کے ساتھ ہیں اور توجہ آپ کی کہیں اور ہے، اور یہ تاثرات آپ کے چہرے پر بھی آیا ہوں گے۔ تو بہتر ہے کسی کے ساتھ ہوں تو اسی کے ساتھ فزیکلی بھی اسی کے ساتھ رہیں، یہ نہ ہو کہ اس کو یہ محسوس ہو کہ ہے ہمارے ساتھ لیکن سوچ کچھ اور رہا ہے۔ کاروباری معاملات میں سنجیدگی کی ضرورت ہے، بیرون ملک سفر میں مشکلات دکھائی دیتی ہیں، دوستوں کے ساتھ البتہ تعلقات اس ویک میں بہتر رہیں گے، دوست فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں۔
اخراجات بڑھ سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اچھی چیز یہ ہے کہ آپ کی جو سیونگ ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی۔ والد کے ساتھ کسی بھی حوالے سے بے ادبی یا بد کلامی کے مرتکب آپ نے نہیں ہونا، اس وجہ سے پرابلمز پیدا ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا 573 ٹائمز اس کو پڑھیے گا، اول آخر 14 دفعہ درود پاک کے ساتھ۔ سبز رنگ کی چیزوں کا صدقہ ضرور نکالیے گا۔ آئیے بڑھتے ہیں برج عقرب اسکارپیو کی جانب۔ پاکستان اسٹرالوجیکل اکیڈمی اور AQ TV کے زیر اہتمام ہر سال جنوری میں اسٹرالوجی کلاسز کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ آپ دنیا بھر میں کہیں بھی مقیم ہو، ان اسٹرالوجی کلاسز کا حصہ بن سکتی ہیں۔ AQ جیم سٹونز اصلی مستند اور معیاری جیم سٹونز کا بااعتماد ادارہ، دنیا بھر میں آپ کے ڈور سٹیپ پر۔ AQ جیم سٹونز۔ اسٹرالوجر علی زنجانی ہر سال نومبر میں کراچی اور ہر سال مارچ میں دبئی موجود ہوتے ہیں۔ اگر آپ اسٹرالوجی یعنی علم نجوم سے لگاؤ رکھتے ہیں تو ہمارا YouTube چینل اسٹرالوجر علی زنجانی پرسنل ضرور سبسکرائب کیجیے۔ برج عقرب اسکارپیو 12 دسمبر سے لے کر 18 دسمبر تک یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لیے کیسا رہے گا، اس حوالے سے گفتگو کرنے سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ جنوری سے اسٹرالوجی کی کلاسز کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ آپ دنیا میں کہیں پہ بھی موجود ہیں، آپ ان کلاسز کا حصہ بن سکتے ہیں۔ برج عقرب والوں کے لیے اس ویک کا آغاز پیار، محبت، عشق کے معاملات کو اگر دیکھوں تو کافی زیادہ ہائی لائٹ دکھائی دیتے ہیں، اور ماضی میں کی گئی محنت اس کا صلہ بھی اس ویک میں آپ لوگ کو ملتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اس ویک میں بچوں کی تعلیم و تربیت ہو، اس پر بہت زیادہ توجہ رہے گی۔ بچوں کے معاملات کو لے کر تھوڑے سے فکر مند بھی دکھائی دیتے ہیں، اور بڑے بہن بھائیوں سے منافع فائدہ بھی رہے گا۔ سوشل میڈیا کا استعمال زیادہ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، لیکن ایک چیز جو کرنی ہے کہ چلتے ہوئے کاموں کو ادھورا نہیں چھوڑنا، کہ پہلے ایک کام مکمل کر لیں اس کے بعد دوسرا کام شروع کیجیے گا، ورنہ پہلے کام بھی ادھورے رہ سکتے ہیں، کیونکہ اس ویک کا درمیانی حصہ تھوڑا سا صحت کو ڈسٹرب کر سکتا ہے۔ والد کی صحت بھی خراب ہو سکتی ہے، شریک حیات سے تعلقات کی خرابی بھی پیدا ہو سکتی ہے، کوئی اہم امپورٹنٹ ڈاکومنٹ، کاغذات یا قانونی کارروائی کے معاملات تاخیر کا شکار یا امپورٹنٹ چیزیں مسپلیس ہونے کا خدشہ ہے۔ اپنی قیمتی چیزوں کی حفاظت کیجیے گا۔ گاڑی سواری خراب ہو سکتی ہے، روٹین کا جو ان کا گاڑیوں کا چیک اپ ہے وہ بھی لازمی، یا بائک ہے اس کا بھی کرواتے رہیں، کیونکہ اس ویک میں مکینک کے پاس جانا پڑ سکتا ہے۔ گھر کی کوئی قیمتی چیز خراب ہو سکتی ہے، اس کے لیے گھر میں مرمتی کام بھی خود سے کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اس ویک میں شادی ہونے کے حوالے سے کہیں پہ کوئی بات چیت چل رہی ہے، اس میں مثبت تبدیلی رہے گی۔ اس ویک کے اختتام تک شریک حیات کا ساتھ ویکینڈ پہ بہتر رہے گا، شاپنگ کرنے کا موقع ملے گا ویکینڈ پہ، دوستوں سے ملاقات بھی متوقع ہے، اور کسی شادی بیاہ کی تقریب یا گیٹ ٹوگیدر میں شرکت کرتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں۔ رشتہ داروں سے ملاقات بھی متوقع ہے جو کہ اچھے ماحول میں رہے گی۔ اگر کوئی وراثتی معاملات آپ کے چل رہے ہیں اس میں فائدہ ملنے کی بھی امید نظر آتی ہے۔ بیرون ملک سفر میں آسانی رہے گی۔ کاروباری نوعیت کے معاملات میں سنجیدگی دکھائی دیتی ہے۔ کوئی بھی نیا کام اگر شروع کرنا چاہیں اس میں آسانی رہے گی، لیکن ویکنڈ کا جو درمیانی حصہ ہے، منگل اور بدھ، یہ 2 دن ذرا تھوڑے سے احتیاط طلب ہیں۔ باقی جمعرات، جمعہ، ہفتہ اور پیر جو ہے یہ آپ کے لیے بہت اچھی رہے گی۔ اور کسی کو پیسے دیتے وقت ذرا تھوڑا سا سوچ لیجئے گا کہ آپ کا اپنا جو بجٹ ہے وہ اپسٹ نہ ہو جائے، کیونکہ اگر کسی کو پیسے دیے تو واپس نہیں ملیں گے۔ لوگوں سے دل کی بات کرنے کا موقع ملے گا، لیکن تھوڑا سا دوسروں کو زیادہ کنونس کرنا بھی آپ کو پڑے گا، کیونکہ غلط فہمی کا شکار ہو سکتے ہیں آپ سے تعلق رکھنے والے افراد۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا منتقم، 630 دفعہ اس کو پڑھیے گا، اول آخر 14 دفعہ درود پاک کے ساتھ۔ سفید رنگ کی چیزوں کا صدقہ ضرور نکالیے گا۔ آئیے بڑھتے ہیں برج قوس سیجیٹیریس کی جانب۔ پاکستان اسٹرالوجیکل اکیڈمی اور AQ TV کے زیر اہتمام ہر سال جنوری میں اسٹرالوجی کلاسز کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ آپ دنیا بھر میں کہیں بھی مقیم ہو، ان اسٹرالوجی کلاسز کا حصہ بن سکتی ہیں۔ AQ جیم سٹونز اصلی مستند اور معیاری جیم سٹونز کا بااعتماد ادارہ، دنیا بھر میں آپ کے ڈور سٹیپ پر۔ AQ جیم سٹونز۔ اسٹرالوجر علی زنجانی
ہر سال نومبر میں کراچی اور ہر سال مارچ میں دبئی موجود ہوتے ہیں۔ اگر آپ اسٹرالوجی یعنی علم نجوم سے لگاؤ رکھتے ہیں تو ہمارا یوٹیوب چینل اسٹرالوجر علی زنجانی پرسنل ضرور سبسکرائب کیجیے۔ برج قوس سیجیٹیریس 12 دسمبر سے لے کر 18 دسمبر تک یہ ہفتہ آپ لوگ کے لیے کیسا رہے گا، اس حوالے سے گفتگو کرنے سے پہلے یہ بتاتا چلوں جنوری سے اسٹرالوجی کی کلاسز کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ آپ دنیا میں کہیں پہ بھی موجود ہیں، آپ ان کلاسز کا حصہ بن سکتے ہیں علم نجوم اگر سیکھنا چاہیں تو۔ برج قوس والوں کا زیادہ تر وقت فیملی کے ساتھ گزرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، گھریلو معاملات پر توجہ رہے گی، گھر کی قیمتی چیزیں یا بہتر کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، ضروری اشیاء کی خریداری کرنے کا موقع ملے گا، گروسری کرنے کا موقع ملے گا، فیملی ممبرز کے ساتھ بڑا اچھا اور بہتر وقت ہو سکتا ہے۔ اس ویک میں رشتہ داروں کی یا سسرال والوں کی آمد و رفت آپ کے گھر میں رہے گی، وراثتی معاملات زیر بحث رہیں گے، زمین جائیداد پراپرٹی کی خرید و فروخت بھی آپ لوگوں کا اس ویک میں خاصا ہو سکتا ہے۔ آپ کی گاڑی سواری کو مہنگی اگر خریدنا چاہ رہے ہیں اس میں بھی آسانی رہے گی۔ لوگوں کے ساتھ ملاقات کرتے وقت اچھا تاثر دوسروں پر جائے گا، بڑے کیلکولیٹو دکھائی دیتے ہیں کہ چیزیں اس ویک میں آپ کو بہتر انداز میں یاد رہ جائیں گی۔ لوگوں کے رویے جو آپ کو پریشان کرتے ہیں یا دوسرے کس مزاج سے آپ کو مل رہے ہیں ان کا مزاج سمجھنا آپ لوگ کے لیے آسان رہے گا، کیونکہ چھٹی حص آپ کی اس ویک میں بڑی بہتر دکھائی دیتی ہے۔ محبت کرنے والوں کے لیے اس ویک میں آسانی رہے گی، اولاد کی تعلیم و تربیت ہے، ان کی پرورش ہے، ان کی صحت ہے، اس پر بھی توجہ دینے کا موقع ملے گا۔ اور ویکینڈ کے اوپر اپنی صحت کا بہرحال تھوڑا سا خیال رکھیے گا، اپنے ڈاکٹر سے ضرور رابطے میں رہیے گا، اور کوئی اہم چیز جس کی آپ کو ضرورت تھی وہ اچانک سے غائب ہو سکتی ہے، اس کی تلاش آپ کے لیے ایک بڑا معمہ بن سکتی ہے کہ آخر کہاں چلی گئی۔ خواتین خاص طور پہ اپنے زیورات ہیں، پیسے ہیں، گھر میں رکھتے ہیں، کوشش کریں کہ ان کو بینک میں یا لاکرز میں رکھوائیں، کیونکہ ان کا گھر سے غائب ہونا یا ملازمین کی جانب سے پریشان کیے جانا اس ویک کا خاصا ہو سکتا ہے۔ اور نوکری کے حصول کے لیے اس ویک میں البتہ آسانی رہے گی، شریک حیات کا ساتھ رہے گا۔ وہ افراد جو شادی کے خواہش مند ہیں، شادی ہونے کے حوالے سے معاملات میں بہتری دکھائی دیتی ہے، بیرون ملک سفر میں دشواری رہے گی۔ لیکن وہ لوگ جو امیگریشن کے لیے صرف ڈاکومنٹیشن کر رہے ہیں تو آپ کے لیے اس ویک میں آسانی ہے کہ معاملات میں بہتری رہے گی۔ کاروباری نوعیت کے معاملات مصروف رکھیں گے، سنجیدگی، بردباری، عزت، شہرت، نیک نامی آپ کی شخصیت کا خاصا رہے گی کہ اس ویک میں ادھورے کام مکمل کرنے کا موقع ملے گا۔ وہ لوگ جو نوکری کا تبادلہ چاہ رہے ہیں آپ بھی کوشش کر سکتے ہیں، اس ویک میں آسانی ہو سکتی ہے۔ گھر شفٹ کرنے جا رہے ہیں، گھر کی تزئین و آرائش ہے، اس میں آسانی رہے گی۔ دوستوں کے ساتھ اچھے تعلقات رہیں گے۔ یہ ویک جاتے جاتے آپ کو فائنینشیل کو بینیفٹ دے سکتا ہے، کاروباری منافع کی صورت میں یا ماضی میں کی گئی محنت کی صورت میں فائدہ اس ویک میں آپ کا مقدر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا متکبروں، 662 ٹائمز اس کو پڑھیے گا، 662 دفعہ، اول آخر 14 دفعہ درود پاک کے ساتھ۔ سرخ رنگ کی چیزوں کا صدقہ ضرور نکالیے گا۔ آئیے بڑھتے ہیں برج جدی کیپریکان کی جانب۔ پاکستان اسٹرالوجیکل اکیڈمی اور AQTV کے زیر اہتمام ہر سال جنوری میں اسٹرالوجی کلاسز کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ آپ دنیا بھر میں کہیں بھی مقیم ہو، ان اسٹرالوجی کلاسز کا حصہ بن سکتے ہیں۔ AQ جیم سٹونز اصلی، مستند اور معیاری جیم سٹونز کا بااعتماد ادارہ، دنیا بھر میں آپ کے ڈور سٹیپ پر۔ AQ جیم سٹونز، اسٹرالوجر علی زنجانی، ہر سال نومبر میں کراچی اور ہر سال مارچ میں دبئی موجود ہوتے ہیں۔ اگر آپ اسٹرالوجی یعنی علم نجوم سے لگاؤ رکھتے ہیں تو ہمارا یوٹیوب چینل اسٹرالوجر علی زنجانی پرسنل ضرور سبسکرائب کیجیے۔ برج جدی کیپریکان 12 دسمبر سے لے کر 18 دسمبر تک یہ ہفتہ آپ لوگ کے لیے کیسا رہے گا، اس حوالے سے گفتگو کرنے سے پہلے یہ بتاتا چلوں جنوری 2022 سے اسٹرالوجی کی کلاسز کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ دنیا میں آپ کہیں پہ بھی موجود ہیں، آپ ان کلاسز کا حصہ بن سکتے ہیں۔
برج जद्दी वालों का इस वीक का आगाज़ अंदरून मुल्क सफ़र का इशारा देता है। किसी ज़रूरी नौयत के काम के तहत आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है। सफ़र वसीला ज़फ़र साबित होगा। शरीक हयात के साथ घूमने फिरने का प्लान भी बन सकता है। सैर व तफरीह के मामलात में भी दिलचस्पी रहेगी। गलत फहमी का अगर शिकार हैं तो गुफ्तगू कर लेने से बहुत से मामलात में गलत फहमी दूर होती हुई भी दिखाई देती है। छोटे बहन भाइयों की ज़िम्मेदारी आप पे रहेगी। हिम्मत हौसला आप लोगों में इस वीक में बेतहाशा नज़र आता है, जिसकी वजह से आप बहुत से अपने अधूरे काम मुकम्मल कर लेंगे। इस वीक में की गई मेहनत का सिला ज़रूर आप लोगों को मिलेगा। पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात की बेहतरी रहेगी। जो लोग बीमार हैं, जिनको ख़ास तौर पे नज़ला ज़ुकाम खांसी चेस्ट इन्फेक्शन या अस्थमे की प्रॉब्लम है, अल्हम्दुलिल्लाह शिफा इस वीक में आपका मुकद्दर है मिलती हुई दिखाई देती है। इस वीक में घरेलू ज़िम्मेदारियों पर भी तवज्जो रहेगी। घर की तज़ीन व आराइश पर तवज्जो रहेगी। मेहमानों की आमदोरफ्त आपके घर में हो सकती है। मेहमानों की खिदमत करके खुशी महसूस करेंगे। मोहब्बत करने वालों के लिए इस वीक में कदर आसानी, मोहब्बत की पसंद की शादी करना, किसी को मोहब्बत का पैगाम भिजवाना, इसमें भी आसानी रहेगी। बच्चों की ज़िम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। बच्चों पर तवज्जो देते हुए भी दिखाई देते हैं। शरीक हयात के साथ बेहतर ताल्लुकात रहेंगे। अगर कोई नाराज़गी चल रही थी तो बाहमी गुफ्तगू से, प्यार मोहब्बत से बआसानी ये जो नाराज़गी है वो ख़त्म हो जाएगी। ज़रूरी अशिया की ख़रीदारी करने का मौका भी मिलेगा। डॉक्टर के पास भी जा सकते हैं, लेकिन अपने लिए नहीं, अपने किसी फैमिली मेम्बर को डॉक्टर के पास ले जाने का मौका मिलेगा। बैरून मुल्क सफ़र में दुश्वारी नज़र आती है। वालिद की सेहत का ख्याल रखिएगा। कारोबारी नौयत के मामलात बेहतर दिखाई देते हैं, लेकिन कारोबारी मामलात में अखराजात का थोड़ा सा बढ़ जाना ये एक नॉर्मल सी बात है। इसको अपने ऊपर ज़्यादा हावी नहीं करना। दोस्त फ़ायदेमंद रहेंगे। दोस्तों से मुशावरत, अगर कोई परेशानी है तो अपने एडवाइज़र्स के साथ मुशावरत ज़रूर कीजिएगा। कोई ना कोई बेहतर नतीजा निकल सकता है। किसी शादी ब्याह की तकरीब में शिरकत करने का मौका मिलेगा। इनाम, तोहफ़ा या कोई ऐसा आपको कोई फ़ायदा फेवर मिल जाना जो किसी इनाम से कम ना हो, ये इस वीक में आप लोग का ख़ासा है, जिससे खुशी जो है वो ज़रूर आप लोगों को मिलेगी। इस पूरे वीक को अगर मैं देखूं तो बुर्ज जद्दी वालों के लिए ये वीक बहुत ज़्यादा आसान रहेगा। इस वीक में कोशिश करें कि अगर अपने अधूरे काम हैं उनको ख़त्म कीजिए, क्योंकि हिम्मत, हौसला, जोश, जज्बा इस वीक में बेतहाशा है। अल्लाह ताला का एक नाम है या वारिसो, 707 दफ़ा इसको पढ़िएगा। अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ पीले रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज दल्व एक्वेरियस की जानिब। पाकिस्तान एस्ट्रोलॉजिकल एकेडमी और AQTV के ज़ेर एहतमाम हर साल जनवरी में एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का एहतमाम किया जाता है। आप दुनिया भर में कहीं भी मुकीम हो, इन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का हिस्सा बन सकती हैं। AQ जेमस्टोन्स असली, मुस्तनद और मयारी जेमस्टोन्स का बाएतमाद इदारा, दुनिया भर में आपके डोर स्टेप पर। AQ जेमस्टोन्स। एस्ट्रोलॉजर अली ज़ंजानी हर साल नवंबर में कराची और हर साल मार्च में दुबई मौजूद होते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी यानी इल्मे नजूम से लगाव रखते हैं तो हमारा YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर अली ज़ंजानी पर्सनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बुर्ज दल्व एक्वेरियस 12 दिसंबर से लेकर 18 दिसंबर तक यह हफ़्ता आप लोग के लिए कैसा रहेगा, इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। उससे पहले ये बताता चलूँ कि जनवरी से एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस का आगाज़ होने जा रहा है। आप इल्म नजूम सीखना चाहते हैं, दुनिया में कहीं पे भी मौजूद हैं, आप इन क्लासेस का हिस्सा बन सकते हैं। राब्ते के लिए नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। बुर्ज दल्व वाले इस वीक में फ़ाइनेंशली एतबार से बड़े बेहतरीन रहेंगे। अखराजात पे काफ़ी हद तक काबू रहेगा। सेविंग हो, फ़ाइनेंशली मामलात हों या बैंकिंग के मामलात हों, इस पर तवज्जो भी रहेगी और फ़ायदा भी मिलेगा। गुफ्तगू, अल्फाज का चुनाव बड़ा सोच समझ कर आप लोग करेंगे। दूसरों से अगर कोई नाराज़गी है उसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे। दोस्ती को बहाल करने की कोशिश करेंगे। वालिद बीमार थे, उनकी सेहत ठीक होती हुई नज़र आती है। बड़े
बुज़ुर्गों से फ़ायदा मिलने की उम्मीद है। रिश्तेदारों से मुलाकात भी मतवक्को है। बचपन के पुराने दोस्त अचानक राब्ते में आ सकते हैं, जिनसे एक अच्छी गपशप और एक तवील गपशप भी हो सकती है। और कुछ मामलात में बहस तूल पकड़ेगी, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि बहस जो है वो ज़्यादा लंबी ना हो, क्योंकि ये हफ़्ता दोस्तों में छुपे बेनकाब करेगा उन लोगों को जो खुफिया दुश्मन हैं, आपके हासदीन हैं, बुग़्ज़ रखते हैं आपसे और आपकी कामयाबी और तरक्की से खुश नहीं हैं। ये हफ़्ता मेहनत का हफ़्ता है, थोड़ी सी हार्डशिप इसमें ज़रूर रहेगी, लेकिन इसके जो मुस्बत नताइज हैं वो आपके लिए बड़े शानदार रहेंगे कि मेहनत करने के बाद उसका सिला तभी मज़ा आता है कि अगर आप किसी चीज़ में मेहनत करें और उसके बाद उसके नताइज आपको मिलें तो मज़ा तभी आता है। गलतफ़हमी का शिकार हो सकते हैं रिश्तेदारों के साथ, बहन भाइयों के साथ। कुछ मामलात में गलतफ़हमी इस वीक के दरमियानी हिस्से में पैदा होगी, लेकिन बाहमी मुशावरत से, गुफ्तगू कर लेने से ये मामलात भी सुलझते हुए दिखाई देते हैं। वीकेंड पे ज़्यादा वक्त फैमिली के साथ गुजरेगा। वालदा अगर बीमार हैं तो उनकी सेहत बेहतर होती भी दिखाई देती है। ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी के लिए या अपनी ज़ाती घर की ख्वाहिश अचानक सर उभार सकती है। तामीराती काम का आगाज़ हो, उसमें भी दिलचस्पी रहेगी। नौकरी का तबादला है, उसमें भी दिलचस्पी बढ़ती हुई दिखाई देती है। मोहब्बत करने वालों के लिए इस वीक में आसानी रहेगी। औलाद के मामलात पर तवज्जो भी दिखाई देती है। तालीमी एतबार से स्टूडेंट्स के लिए ये एक वीक नॉर्मल सा वीक है। तालीमी मामलात पर ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है। अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। वैसे सेहत अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, लेकिन खुश खुराकी इस वीक में आप लोग बहुत ज़्यादा करेंगे, उससे कहीं बीमार ना हो जाएं। शरीक हयात का साथ रहेगा। अगर वो अफराद जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई, शादी होने के हवाले से मामलात में बेहतरी रहेगी। और वालिद के साथ ताल्लुकात में बेहतरी दिखाई देती है। बैरून मुल्क सफ़र हो, इमिग्रेशन हो, उसमें बेहतरी रहेगी। कारोबारी नौयत के मामलात आपके लिए इस वीक में आसान दिखाई देते हैं। नेकनामी, इज़्ज़त, शोहरत, तरक्की, प्रमोशन के हवाले से अच्छी चीज़ें आपको सुनने को मिलेगी। अल्लाह ताला का एक नाम है या खालिक को 731 दफ़ा इसको पढ़िएगा। अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ। काले रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज हूत पाइसिस की जानिब। पाकिस्तान एस्ट्रोलॉजिकल अकेडमी और AQTV के ज़ेर एहतमाम हर साल जनवरी में एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का एहतमाम किया जाता है। आप दुनिया भर में कहीं भी मुकीम हो, इन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस का हिस्सा बन सकती हैं। AQ जेमस्टोन्स असली, मुस्तनद और मयारी जेमस्टोन्स का बाएतमाद इदारा दुनिया भर में आपके डोर स्टेप पर। AQ जेमस्टोन्स। एस्ट्रोलॉजर अली ज़ंजानी हर साल नवंबर में कराची और हर साल मार्च में दुबई मौजूद होते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी यानी इल्मे नजूम से लगाव रखते हैं तो हमारा YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर अली ज़ंजानी पर्सनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बुर्ज हूत पाइसिस 12 दिसंबर से लेकर 18 दिसंबर तक यह हफ़्ता आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, इस हवाले से गुफ्तगू करता हूँ। उससे पहले ये बताता चलूँ कि जनवरी से एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस का आगाज़ होने जा रहा है। आप अगर इसमें शिरकत करना चाहें, दुनिया में कहीं पे भी मौजूद हैं, नंबर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस नंबर से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बुर्ज हूत वालों के लिए ये वीक बड़ा बेहतरीन और शानदार रहेगा। ये वीक बिल्कुल ऐसे है कि जैसे आप लोग की शख्सियत और मिजाज जो है जैसे रिफ़्रेश हो जाता है। एक नई उम्मीद, एक नया जोश, एक नया वलवला। बीमार हैं तो शिफा इस वीक में आपका मुकद्दर है। और इस वीक में बहुत से कामों में आसानी रहेगी। मेहनत करते हैं, हर चीज़ को बड़ी गहराई से जाके देखते हैं, उसके नताइज बड़े मुस्बत, पॉजिटिव और उसका नतीजा, उसका सिला आपको इस वीक में ज़रूर मिलेगा। किसी भी काम की इब्तदा आपके लिए नेक साबित हो सकती है। इवन अपनी आदत को भी अगर मुस्बत करना चाहते हैं तो उसमें बेहतरी रहेगी। जिन लोगों को माइग्रेन की शिकायत रहती है या स्किन का इन्फेक्शन हो जाता है, ज़ुबान पे छाले निकल आते हैं या कुछ जबड़ों में, दांत में कोई तकलीफ़ रहती है, ये हफ़्ता आप लोग के लिए शिफायाबी का है। बड़ी आंत का कोई मसला है, कॉन्स्टिपेशन का कोई प्रॉब्लम है, उससे भी निकलते हुए दिखाई देते हैं। फ़ाइनेंशली तौर पे ये वीक आप लोग के लिए बड़ा सपोर्टिव रहेगा। बड़ों बुज़ुर्गों से फ़ायदा मिलने की उम्मीद है और पुराने दोस्तों से रब्ता भी बहाल हो सकता है। कुछ ऐसे अफराद बेनकाब होंगे जो
آپ سے حسد رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، لیکن ان سے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، کیونکہ آپ لوگ یا تو لڑتے نہیں ہیں، لیکن جب لڑنے پر آ جائیں تو پھر آپ لوگوں کو کنٹرول کرنا ذرا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، تو اس میں ذرا تھوڑا سا خیال کیجیے گا۔ اس ویک کے اختتام پہ اندرون ملک سفر کا اشارہ ہے۔ سفر وسیلہ ظفر ثابت ہوگا۔ اگر کسی کام کے غرض ٹریول کر رہے ہیں تو ضرور کیجئے، گھومنے پھرنے کے لیے بھی ٹریول کر رہے ہیں ضرور کریں، اس سے مزید آپ کی صحت بہتر، آپ کا جو مزاج ہے اس میں بہتری میں دیکھ رہا ہوں، اور بہت سے کام آپ کے آسان بھی رہیں گے۔ گھریلو ذمہ داریاں نبھانے کا موقع ملے گا، فیملی کے ساتھ وقت گزارنے کا بھی موقع ملے گا، رشتہ داروں سے ملاقات بھی متوقع ہے، محبت کرنے والوں کے لیے آسانی رہے گی، تعلیمی معاملات میں دلچسپی اسٹوڈنٹس کی دکھائی دیتی ہے، نوکری کے حصول میں آسانی نظر آتی ہے، صحت الحمدللہ اس ویک میں بہتر رہے گی، شریک حیات کا ساتھ رہے گا، شادی ہونے کے حوالے سے، بات چیت طے پانے کے حوالے سے یہ ویک آپ لوگ کے لیے بڑا بہترین نظر آتا ہے۔ والد کے ساتھ تعلقات میں بہتری، والد اگر بیمار ہیں ان کو شفا ملتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، بیرون ملک سفر، امیگریشن کے معاملات میں آسانی رہے گی، اعلیٰ تعلیم ہو، قابلیت ہو، اس میں بھی الحمدللہ بہتری ہے۔ لیکن ایک چیز اب تھوڑی سی احتیاط طلب ہے، اور وہ یہ ہے کہ پہلے سے ہی اگر کوئی کام کاج کاروبار آپ کا چل رہا ہے یا نوکری آپ کی چل رہی ہے، اس میں محتاط رہیے گا، آپ کو تھوڑی سی سختی برداشت کرنی پڑ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا مقتدر، 744 ٹائمز اس کو پڑھیے گا، اول آخر 14 دفعہ درود پاک کے ساتھ، کالے رنگ کی چیزوں کا صدقہ ضرور نکالیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اجازت دیں، اللہ حافظ۔